बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ग़ुलाम ग़ुलाम होता है, इसकी न अपनी ज़ुबान होती है, न अपनी ख्वाहिश होती है, न अपने अल्फाज होते हैं, न पसंद होती है। ग़ुलाम ग़ुलाम होता है। ग़ुलाम वही करता है जो उसके आका की मर्ज़ी होती है, वही बोलता है जो उसका आका इशारा करता है, और वही पसंद करता है जो उसके आका को पसंद होता है। ग़ुलाम ग़ुलाम होता है। और इस ग़ुलाम की तारीफ़ हमारे इम्पोर्टेड हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी तरह से किया था कि ग़ुलाम की कोई चॉइस नहीं होती। और वाकई उन्होंने सही कहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ग़ुलाम क्या होता है, ग़ुलामी कितनी मुश्किल होती है। और जो ग़ुलाम होता है उसकी अपनी ज़ुबान तक नहीं होती, उसकी अपनी आँख नहीं होती, उसका अपना दिमाग नहीं होता, वो उसके अपने कान नहीं होते। वो सुनता वही है जो उसके आका को पसंद हो, वो सोचता भी वही है, वो देखता भी वही है, वो करता भी वही है। और इस ग़ुलामी की तारीफ़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सबके सामने ये रिकॉर्ड तोड़ दिए कि ग़ुलामी इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत आज उन्होंने मंगला में एक तकरीब थी, वहाँ पे इस बात का सबूत दिया कि ग़ुलाम ग़ुलाम होता है। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने इस ग़ुलामी की कोई चॉइस नहीं पे आज उन्होंने जो अमल किया, इसकी मिसाल शायद ना मिले, और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हम वाकई ग़ुलाम हैं। मंगला डैम में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर भी वहाँ मौजूद था। उस सफ़ीर के सामने शहबाज शरीफ ने तमाम तारीफ़ों के पुल बांधे। जो भी अंग्रेज़ी जैसे तैसे आती थी, उसमें उन्होंने अपने जो खिदमात थी, अपनी जो आकाओं की जो सामने जो तारीफ़ें करनी होती हैं वो की, पाकिस्तान की तारीफ़ की, अपनी इम्पोर्टेड हुकूमत की, अपनी कब्ज़ा ग्रुप का जो हुक्मरान है उसकी तारीफ़ें की। अगर नाम नहीं लिया तो कश्मीरियों का नहीं लिया, अगर नाम नहीं लिया तो मंगला डैम के उस सरज़मीं पे उन कब्रों का नहीं लिया, उन शोहदाओं का नहीं लिया, उन लोगों का नाम नहीं लिया, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जिनकी सरज़मीन से, जिनकी लाशों से, जिनकी कब्रों से गुज़र कर पानी उस पाकिस्तान को रोशन करता है, जिसके बिजली से आधा पाकिस्तान रोशन होता है। लेकिन ग़ुलाम था, क्या करता, वो कैसे नाम लेता, वो किस तरह से कश्मीरियों का शुक्रिया अदा करता, वो किस तरह से कहता है कि ये वो कश्मीरी हैं जिनकी सरज़मीन से ये बिजली जाती है, ये पानी जाता है, जिनकी सरज़मीन से जाता पानी हमारे खुश्क खेतों को सैराब करता है, कैसे वो नाम लेता। इस वक्त वहाँ मौजूद थे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब। मैं इस वक्त उनको पसंद नापसंद करने के बावजूद भी इस बात पे उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि एहतजाज करते हुए उन्होंने वहाँ पे ये आवाज़ बुलंद की कि आपने कश्मीरियों का नाम नहीं लिया, जिस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे और सबके सामने बस यही कहते बैठे बैठे बात करते हैं। ऐसे वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब से बात कर रहे थे जैसे वाकई सही बात है कि जो ग़ुलाम होता है वो डर के मारे उसके सामने कोई बात कर दे, कोई आवाज़ उठा ले तो वो अपने आका के सामने इस तरह से डर जाता है कि वो जल्दी से ये सोचता है कि शायद मेरा प्रेशर इस पर बरकरार रहे। वो प्रेशर दिखाने के लिए उसने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तनवीर इलियास साहब पे वहाँ पे बात की, और जिसके बाद उनके जो सिक्योरिटी गार्ड ग़ुलाम दर ग़ुलाम थे, जो यहाँ की आवाम का पैसा लूट कर उनको तनख्वाह दी जा रही थी, जो हमारे खून पसीने की कमाई से उसी डैम जहाँ बैठे थे उसकी रॉयल्टी से उनको तनख्वाह मिलती थी, उसकी आमदन से ये अपने निज़ाम चलाते हैं। उन्हीं ग़ुलामों के ग़ुलामों ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से बदतमीज़ी की और वहाँ पे मौजूद एहतजाज किया उन्होंने, और इसकी रिपोर्ट पाकिस्तान के बड़े चैनलों ने भी की। और मैं इस पे ये कहूँगा कि इस बदतमीज़ी पे शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ को, जो ख़ुद तो ग़ुलाम हैं और कश्मीरियों को भी ग़ुलाम बना रखा है। और कश्मीरियों के नाम पर अरबों रुपए के जो फ़ंड आते हैं वो ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि वो हड़प करते हैं। इन्हीं कश्मीरियों के नाम पे आने वाले फ़ंडों से वो अपनी जो करप्शन के आप कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अरबों रुपए इनके ख़जानों में जाते हैं।
کشمیر کے پانی سے اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں۔ آج کشمیر کے وزیر اعظم کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی، انہیں یہ خیال نہیں آیا صرف اس لیے کہ یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا اور وہ پی ڈی ایم کے تھے، وہ قبضہ مافیا کے وزیر اعظم تھے، وہ امپورٹڈ وزیر اعظم تھے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم سدھارتھ تنویر الیاس سے بدتمیزی کی۔ میں ایک بات انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری نہ غلام ہیں نہ بے غیرت ہیں، یہ بکتے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے مسلمانوں کا، پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے بھائی چارے کا۔ اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کشمیری خاموش ہیں، یہ کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے یہ کشمیری پاکستانیوں کے آگے نہیں بولتے، کیونکہ پاکستانی عوام نے ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کا ساتھ دیا، پاکستانی عوام نے ہر مشکل وقت میں کشمیریوں سے ہمدردی کی، یہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غلامی کب تک رہے گی؟ رجیم چینج کی صورت میں قبضہ کر کے بیٹھنے والے کب تک اپنے آقاؤں کے جوتے پالش کرتے رہیں گے؟ میں تمام کشمیریوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات پہ احتجاج کریں، بھرپور احتجاج کریں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سدھارتھ تنویر الیاس، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کے ساتھ جو ان کے سیکیورٹی گارڈوں نے بدتمیزی کی اور جو رویہ خود شہباز شریف کا تھا، اس پہ احتجاج کیا جائے، اور ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ کشمیری صرف اور صرف آپ لوگوں کی محبت میں آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور آپ کے نام پہ چاہے اس پار کشمیری ہو یا اس پار کشمیری ہو، یہ قتل ہو رہا ہے، یہ دہشت گردی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ یہاں پہ آ کے صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جو بڑھ کے مارتے ہیں، اور وہ مار کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا۔ میں ویسے شیم کہوں گا، میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو، ایسے وزیر اعظم کو جو صرف اور صرف اپنے آقاؤں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان قربانیوں کو بھول جائے، اس جدوجہد کو بھول جائے، اس مشکل کو بھول جائے، جو اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے گھر بار بیچ کر، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ ڈیم بنانے کے لیے اپنی زمینیں دیں، اور آج اسی زمین سے، اسی پانی سے، اسی ڈیم سے اس کا جو پیسہ ہے وہ یہ پاکستان کے اندر جاتا ہے، اور پاکستانی یہی جو حکمران تھے ماضی میں بھی کرپشن کرتے رہے، اور آج بھی وہ اربوں خربوں کے سے کرپشن کرتے ہیں، اور ان کو اس بات پہ میں کہوں گا کہ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کشمیریوں کو میں کہوں گا کہ جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ احتجاج کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔